बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप ABN व्लॉग्स देख रहे हैं। ख़ास बात यह है कि अमेरिका के सदर जो हैं उन्होंने जहाँ विक्ट्री क्लेम की, उसके साथ ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके बारे में उन्होंने कुछ तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू कह लीजिए की, और ये कहा कि मैंने ईरान के सुप्रीम लीडर को एक जिल्लत आमेज मौत से बचाया है। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो यूरेनियम अफसूदगी है वो रेड लाइन है, और ईरान ने अगर अब दोबारा कोशिश की यूरेनियम एनरिच करने की या अफसूदा करने की तो अमेरिका दोबारा बमबारी करेगा। रिपोर्टर्स ने जब पूछा तो उनका जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके जवाब में क्या हुआ है? इसके जवाब में यह हुआ है कि आज ईरान के इनकलाब स्क्वायर के ऊपर उन्होंने अपने शुहदा की, जिसमें उनकी मिलिट्री लीडरशिप है, जिसमें उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं या दीगर जो की फिगर्स थे उनकी आज नमाज जनाजा थी, और वो रियासत के पूरे एजाज के साथ। जाहिर है कि अब जिन्होंने इस जारहियत के खिलाफ जान कुर्बान की हो तो रियासत उनको इज्जत और तकरीम तो देगी। लेकिन उसमें खास बात दो तीन थी। पहली खास बात यह थी कि ईरान के सदर खुद वहां पर मौजूद थे, नंबर 1। नंबर 2, ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची भी वहां पे मौजूद थे, और उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा, देखिए हमने खून जरूर बहाया है लेकिन हम झुके नहीं हैं। और आज उस जनाजे के अंदर लोग भी यही कुछ कह रहे थे, नो टू सरेंडर की बातें हो रही थी। और ईरान के वजीर खारजा ने यह बात की कि ईरान जो है वो सरेंडर के लफ्ज से उन्होंने अनफेमिलियर भी कहा, स्ट्रेंज भी कहा, कि हम इस लफ्ज को जानते ही नहीं हैं। और उसके बाद अली शाम खानी, ये ईरान के सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर हैं। इनसे मुतल्लिक इसराइल ने दावा किया था कि हमने उनको भी शहीद कर दिया है, जिसके बाद उनका एक पैगाम आया और उन्होंने कहा कि मैं जिंदा हूं और मेरे जिस्म पे जख्म जरूर मौजूद है, और कहा कि जख्म मौजूद रहना चाहिए ताकि मैं इनके लिए वजह दुश्मनी बना रहूं और ये मेरे लिए वजह दुश्मनी बने रहें। तो आज वो खुद वहां पे आए, और जो अवाम थी कितनी बड़ी तादाद थी कि यूं लग रहा था जैसे पूरा ईरान आज तेहरान के अंदर उमड़ आया है। मैं देख रहा था कि CNN के वहां पे जो रिपोर्टर थे वो क्राउड के साथ, उस पब्लिक के साथ सेल्फी बना रहे थे। यानी ये एक उसकी सूरत है। अब दूसरी सूरत कि ईरान की फौज ने इस हवाले से ये कहा है कि अमेरिकी सदर के जो रिमार्क्स हैं उसको उन्होंने नॉनसेंस कहा है। उन्होंने कहा ये इस वजह से हैं क्योंकि उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और जब आपको शिकस्त का सामना करना पड़ता है तो आपको ऐसा ही रद्दअमल देखने को पड़ता है। एक बात। इससे जुड़ी एक और बात यह है कि ईरान के वजीर खारजा ने यह कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपसे बातचीत करें, क्योंकि अब अमेरिका इंटरेस्टेड है कि वह हमसे बातचीत करें। ट्रंप साहब तो ये कह रहे थे कि ईरानी इंटरेस्टेड है हमसे बात करने में। इस सिलसिले में जो फॉरेन मिनिस्ट्री है टर्की की, उन्होंने कहा कि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको डैमेज हुआ है और अब इन दोनों के दरमियान टॉक्स होनी चाहिए। जहां तक डैमेज की बात है, ईरान उसको डिनाई तो नहीं कर रहा। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ये कह रही है कि भाई एक जगह के ऊपर जब बमबारी होगी तो वो डैमेज तो होगी। लेकिन अब इस चीज को लेके क्या हो रहा है? इस चीज को लेके ये हो रहा है कि बरतानवी जो मीडिया है वो वहां की इंटेलिजेंस को कोट करते हुए ये बता रहा है कि ईरान की जो यूरेनियम है वो इंटैक्ट है। और उसका एक सबूत ये भी है कि अगर आपने देखा हो कि फर्दो हो, नतान्ज हो, अस्फहान हो, जहां जहां पे यानी कुम, अस्फहान, ये सारी जगहों के ऊपर आप चले जाएं, वहां पे किसी जगह के ऊपर कोई ताबकारी रिपोर्ट नहीं हुई, कोई ऐसा वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। ये एक सबूत है। अच्छा, अब अगर आपने मुआहिदा करना है तो फिर क्या सूरत हाल है? इस चीज को लेकर ईरान के वजीर खारजा ये कह रहे थे कि अगर आप ये चाहते हैं कि कोई मुआहिदा हो तो फिर आप हमारे लीडर के बारे में तज़हीक आमेज गुफ्तगू बंद करें, क्योंकि दुनिया जहान के अंदर उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं। और फिर ईरान इससे हटके क्या कर रहा है? ईरान की पार्लियामेंट ने बाकायदा वोट किया। उनकी पार्लियामेंट के बाद उनकी मजलिस शूरा ने यह कहा कि अब हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है
ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ اب ایرانی پارلیمنٹ کے جو ڈپٹی سپیکر تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے بھائی ہم ایک تو یہ جو گروسی ہیں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ، ان کی پریزنس کو ٹالریٹ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ایران یہ سمجھتا ہے یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ آئی اے ای نے ان کو باقاعدہ ایک سپیس فراہم کی اور اس سپیس کو یا جواز کو موقع بناتے ہوئے اسرائیل نے ان کے اوپر حملہ کیا۔ ایک بات۔ دوسری بات وہ یہ کہہ رہے تھے کہ گروسی کی پریزنس کو چھوڑ کے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اب ہم الاؤ کریں گے ان کے انسپیکٹرز کو کہ ہماری انسٹالیشنز کو وہ انسپیکٹ کریں یا کیمراز لگائیں۔ اب امریکہ کے صدر کیا کہہ رہے تھے؟ امریکہ کے صدر یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ یورینیم یا جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کو لے کر ہمیں جو ہے وہ اس کو چیک کرنا پڑے گا، ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا۔ اب ان کے دعووں کی میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ جو شروع میں نے آپ کو بتایا کہ امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایران کے سپریم لیڈر کو ذلت آمیز موت سے بچایا۔ اسرائیل ٹالریٹ کر سکتا تھا؟ اسرائیل کے وزیر دفاع کا یہ خود ماننا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر ہماری ایکسیس میں نہیں تھے۔ اب وہ کسی ایسے سیکیور پلیس کے اوپر چلے گئے تھے، وہ زیر زمین بنکر تھا یا جو بھی تھا، آپ تو علی شام خانی کو نہیں کر پائے، وہ آج اب منظر عام کے اوپر تھے۔ اور ان کے مطابق، اسرائیل کے وزیر دفاع کے مطابق، اگر ہمیں موقع ملتا یا ہم پہنچ پاتے تو ہم یہ ضرور کرتے۔ اور آپ کے سارے گولز، نمبر 1 یورینیم ان کے پاس محفوظ ہے، نمبر 2 آپ سپریم لیڈر کی جان لینا چاہتے تھے، آپ نہیں لے پائے، نمبر 3 آپ رجیم چینج کرنا چاہتے تھے۔ رجیم سے مراد یہ آسان لفظ ہے نا، آپ چاہیں تو آپ جو ہے وہ ایران کے رجیم کہہ دیں، جہاں آپ کو بادشاہت سوٹ کرتی ہے آپ ان کے لیے وارے نیارے جاتے ہیں، ان کو کرتے ہیں۔ تو آپ کے یہ سارے کے سارے گولز ناکام ہو گئے ہیں، آپ اچیو نہیں کر پا رہے۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں۔ نیتن یاہو فوری طور پہ وائٹ ہاؤس جانا چاہتے تھے اور وہ وہاں پہ سیلیبریٹ کرنا چاہتے تھے سو کالڈ وکٹری کو۔ اب جو مختلف نیوز سائٹس کا دعویٰ ہے کہ سیکنڈ ہاف آف دی جولائی، یعنی اگلا جو مہینہ شروع ہو رہا ہے اس کے مڈ کے اندر نیتن یاہو جا رہے ہیں وہاں پہ وائٹ ہاؤس کے اندر۔ وہ وائٹ ہاؤس کے اندر کیا کریں گے؟ وہ وائٹ ہاؤس کے اندر خطے کا مستقبل کیسے تعین کرنا ہے یا سو کالڈ وکٹری کو، اور ایسی وکٹری جس کو امریکہ کی اپنی انٹیلیجنس نہیں مان رہی، امریکہ کا اپنا میڈیا نہیں مان رہا، ایون اسرائیل کا نہیں مان رہا۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا اس بات کو تسلیم کر لے گی یا دنیا مان لے گی؟ میرا نہیں خیال، اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سب کو پتا ہے، یہ روز روشن کی طرح کہتے ہیں نا کہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ کون جیتا اور کون ہارا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔